जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम SGVP अमदावाद ने आंगणे परम पूज्य गुरुवर्य शास्त्री श्री माधव प्रियदास जी स्वामीना सानिध्यमा गुरु पूर्णिमा महोत्सव तारीख 12 जुलाई 2014 समय सांजे 4 થી 8 भगवान श्री स्वामीनारायण ની દિવ્ય જ્ઞાન ભક્તિ પરંપરાને સત્સંગ સદવિદ્યા અને સંસ્કારના વારસા રૂપે જતન કરનારા પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજ શ્રી ધર્મ જીવનદાસજી સ્વામી પરમ પૂજ્ય પુરાણી શ્રી પ્રેમ પ્રકાશ દાસજી સ્વામી તથા અખંડ ભગવત પરાયણ પરમ પૂજ્ય શ્રી જોગી સ્વામીના ચરણોમાં ગુરુ પૂર્ણિમાના મહોત્સવના પાવન પ્રસંગે ભાવ વંદના કરી ધન્યતા અનુભવીએ। गुरुदेव शास्त्री जी महाराज ना कृपापात्र शिष्य अने आपना सौना लाडीला विश्वव्यापी धर्म सभाओं में स्वामीनारायण संप्रदायનું प्रतिनिधित्व करनारा विद्या वाचस्पति देवर्षि पद्मंडित परम पूज्य गुरुवर्य शास्त्री श्री माधव प्रियदास जी स्वामी तथा सद्गुरु संतोना चरणों में वंदन करवा गुरु पूर्णिमा ना पावन प्रसंगे गुरुकुल परिवारना सौ भक्तों ने पुराणी बालकृष्ण दास जी स्वामीनु भावपूर्ण आमंत्रण। तो आवा पावन पर्व पर साराए भारत तेमज देश विदेश में वसता गुरुकुल परिवारना भाविक भक्तजनों ने आ गुरु पूर्णिमाए आवा माटे मारो सौ कोईने हार्दिक आमंत्रण छे। तो आओ आपणे बधाए साथे मळीने पवित्र गुरु पूर्णिमानुं पर्व उजवीए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै